वस्त्र मंत्रालय व हस्तकला महामंडळ मार्फत कोको आर्ट गॅलरीत सोनू शेटगांवकर, सोनाली शेटगांवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाला नाल्लांच्या कट्ट्यापासून विविध वस्तू तयार करपाची प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली। मांद्रे पेडण्या हस्तकला महामंडळा आणि वस्त्र मंत्रालयाची कट्ट्यापासून विविध वस्तू तयार करपाची आगळी वेगळी प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली। हे कार्यशाळेच्या समारोप सत्राक मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हजर आसलो। प्रशिक्षणार्थीक ताणे प्रमाणपत्र वाटली। ऐकात प्रशिक्षणार्थीचे अनुभव आणि जितान मांडिले विचार। पण हांवें तितले मनार घेवंक ना आनी अशें उलयता की ही म्हाजी जाव तेणें म्हाका सांगलें अगो असो कोर्स आसा तूं कित्याक घेयना। इतलें जाता म्हणजे परत फोन केलो हांवें भाईक फोन केलो सोनू भाईक जाल्यार तो म्हणटालें जालें भरलें सगळें हांव सारकें अपसेट जालें म्हाका तर येवंक जाय आसलें। पण मागीर सरान भाईन म्हाका सांगलें की तूं यो गो केन्ना स्टार्ट जातलें पळय त्या दिसा यो कोण तरी येयनासतना तुका चान्स पडटलो। हांव येयलें आनी म्हाका खबर नासलें कट्टे पासून इतलें बरें कितें जाता म्हणून आनी इतली शायन कट्टे आतां ही तर खबरूच नासली आनी म्हाका कांयच खबर ना हांव झिरो। भाईन म्हाका शिकयलें सरान आमकां बरे भशेन दाखयलें आनी आतां हांव कितें तरी करूं शकता म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता। हांव सांगोळड्याच्यान येता आनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हांव हांगासरलें सोण्या पालयांतल्यान। कट्ट्यांसून पयलीं अशीं कपां हे ते कितें कितें करून स्टॉल लायताले। ऑटोपी गेलां हांव भायर दिल्ली मसुरी बी पण हांगा येवन आमकां आतां ते प्रॉडक्टाक कशी लूक दिवप आनी तितून न्यू आनी कितें ॲड करून आमी आनी कितें बरी मार्केटींग करूंक शकता तें म्हाका एक शिकोवंक गावलें सर आमच्या फॅशन डिझायना बरोबर। आनी एका 100चे कट्ट्याक आमी 500 रुपया कशी तेका कमोवंक शकता ते प्रॉडक्टाक ते पयलीं मेन बारीक बारीक म्हाका हांगा खुबशें शिकोवंक मेळ्ळें सर। आमच्या सोनू सराक थँक्यू म्हणटा। हिंदी बोलना। तो मैंने जब यहाँ पे आया था तो सर ने बोला ये सिर्फ गोवन लोगों के लिए है और मैं गोवा में हूँ 1999 से स्पिरिचुअली और कोविड से पहले से परमानेंटली, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। तो बट सर ने बोला कि टीचर उड़ीसा से है तो मैंने बोला स्टूडेंट भी बंगाल से हो सकता है, अभी गोवा का है। तो यहाँ पे आके और मैं रिसाइकल आर्टिस्ट हूँ, व्हिच मीन्स दैट मैं जो चीज़ें लोग फेंक देते हैं उससे चीज़ें बनाती हूँ। तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड इतने लवली लेडीज़ के साथ बहुत मिलजुल के काम करना पड़ेगा। एवरीबडी सो हेल्पफुल, सबने मुझे बहुत बहुत इनकरेज किया और हेल्प किया और बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि मैं गोवा की नहीं हूँ। तो दैट्स अ बिग थिंग। अच्छा से गुजरा हम लोगों का पूरा फैमिली टाइप हम लोगों ने काम किया है और बहुत अच्छा लगा सबसे आप लोगों से मिलके। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, आप लोग मेरे से बहुत कुछ सीखे और आशा करता हूँ कि आगे जाके आप लोग और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं। जितना भी आप लोगों ने सीखा 25 दिन में तो मतलब सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होपफुली बहुत अच्छा आगे को करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम मिलते हैं तो आप ज़रूर दिखाइएगा कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, या फिर फोटोज़ में क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में मुझे भेजा कीजिएगा कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया। तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि कहीं जाके मैंने कुछ अपना इनपुट दिया तो कुछ प्रोडक्टिव हुआ। और बाकी तो बढ़िया है सब आप लोग के साथ। बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पण आमकां एक व्हडलोसो एक्सटेंशन सेंटर जाय तो गोवा हँडीक्राफ्ट आहा। आमचे गोवा हँडीक्राफ्ट हांव एक सद्या गोवा हँडीक्राफ्ट जशें नाल्लाचे आमी सप्लायर करता आनी ते आमचे गोवा हँडीक्राफ्टाचे जे शोरूम्स आसा ते ऑलरेडी आमचे 2 जाल्लेले आसा। 10 शोरूम आसले, 10तले आतां फक्त 3च चलता वर्किंग आसा। ते आमी मागलेले की मोपा एअरपोर्टाचेर आमकां एक दिवचो किंवा बीच लायन जी आसा पळय कोस्टल हरमला बिलो थंय आमकां एक असो गोवा हँडीक्राफ्ट म्हणून थंयसर एक खंय तरी दिवचो। आतां आमचे मोर्जे आमच्या सरकारान एक ताब्यान घेतले हा गोवा टुरिजमान थंयसर ते आमचे एक एक्सटेंशन आमचे गोवा हँडीक्राफ्टा खातीर जर स्टॉल दी किंवा आनी कित्या खातीर जाल्यार ही जी बायलां आसा ती आपापले ते प्रॉडक्ट दवरूं शकता किंवा तांकां लोनाचे स्किमी जो आनी कितें कितें आसतले ते तुम्ही सर ह्या बाबतीत तुम्ही उलया आणि त्यांना तुम्ही मार्गदर्शन करा। कार्यक्रम खरंच बरे दिसता की तुम्ही सगळी महिला वेगळ्या वेगळ्या भागातल्या येयल्यात आणि आमची मतदारसंघाची थोडी काही महिला असतात आणि जेन्ना हे तुझे हँडीक्राफ्ट तुझे आर्टवर्क जर पळयत जाल्यार खरंच तुमचें कौतुक करीत दिसता कित्याक इतल्या सुंदर पद्दतीन तुम्ही केले आणि बरें हेतून तुझे खंयच्या शोरूमान अशें दवरीत जाल्यार कोण ना म्हणचो ना घेवच्या शिवाय। खुबश्यो गोश्टी आहात जे हँडीक्राफ्टाक तुमकां आनीक प्रमोट करपाची गरज आहा। हांव जाणात आतां सोनून म्हटलां तशें एअरपोर्टाचेर मोपा एअरपोर्टाचेर हांगा एक कावंटर तुमचो आयो म्हणून आनी हे ऑलरेडी आमी सीएमा कडेन उलयल्यात आनी थंय कावंटर करपाक घालपाचो प्रयत्न चालू आसा। सो पळय मॅक्झिमम जाता तितके बेगीन तुमचो कावंटर घालपाक। आमी म्हणटात स्त्री शक्ती आणि स्त्री शक्ती म्हणटा आसतना आमचे गोंय सरकार तशेंच केंद्र सरकार
हे सारखे जोरान काम करता महिलां खातीर. सरकार आपल्या लेवलीचेर करतातूच, पूण महिलां खातीर आमच्या मतदारसंघात हांव म्हाजी प्रायोरिटी दिता. सो आमची महिलांची सगळी संघटना आसा ती खूप स्ट्रॉंग आहा आनी वेगळे वेगळे कार्यक्रम प्रत्येक गोष्टी आमी घडोवन हाडटात. उदरगत संस्थे म्हणजे क्लासी आमचे चालूच असतात. परत मागीर मार्केटींग करप, तांकां मार्केटींग प्रमोट करप, तेंचे प्रोडक्ट्स खपोवप, हेचेर आमचे सदांच काम चालू आहा. म्हणजे हालींच आमी सोप मेकिंग क्लास घेतली. कित्याक बेगिनात बेगीन आमी सोप मेकिंग, शॅम्पू आनी सगळे इतर गोष्टी जे हॉटेल्स रुमांनी लागतात ते आमी हांगासरूच सुरवात करता. बेगिनात बेगीन मिशिन्सांनी ऑर्डर केल्ली आहा आनी काही महिलांक आमच्या ट्रेन केल्यात. सो ती आपले सेल्फ डिपेंड रावतली, म्हणजे स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर महिला आपूण जोडू शकतात. ह्या पद्दतीन आमी करतात.